बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। नवाज शरीफ चीन क्यों गए? पिंडी इस्लामाबाद यानी जुड़वा शहरों में एक खलबली सी मच गई। कंट्रोल टावर शदीद परेशान हो गया कि नवाज शरीफ चीन क्यों गए। नून लीग का हंगामी इजलास बुला लिया गया, इस पर भी बात करनी है। और कल मरीम नवाज साहबा ने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना और फिर उसके बाद किसी ने दरख्वास्त दे दी कि जी एफआईआर काटी जाए इन पर। फिर वो साहब अदालत पहुंच गए कि वो एफआईआर नहीं काट रहे, तो इसके क्या उन्होंने कोई जुर्म किया? उन्होंने क्यों पहना? क्या ये यकजहती के लिए पहना या कोई और वजह है? इस पर भी खुल के बात करेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है आप प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। भाई एक बात है कि कमेंट्स में क्वेश्चन ना किया करें, मैं सारे कमेंट्स तो नहीं देखता। मैंने कल भी कहा था कि मसाजिद में वाटर प्रोजेक्ट्स तो लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप व्हाट्सएप पर रब्ता किया करें, वो आपके तामुन और अल्लाह के करम से लग रहे हैं। कुछ मसाजिद जो कि सैलाब में मुनहदिम हो गई थी, जो कि सैलाब में ज़मी बोस हो गई थी, वो हमने फ़हरिस्त तैयार की है। रिक्वेस्ट आई है कि जो दर्द दिल रखने वाले हैं पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, अगर वो उन मसाजिद की तामीर कराना चाहें तो ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन से रब्ता करें। और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सिलाई मशीनों की तकसीम भी धड़ाधड़ जारी है और यतीम बच्चियों को और बेवाओं को हम एक मशीन दे रहे हैं ताकि वो सीख से कमाएं, भीख से नहीं। तो जनाब आ जाइए। मैं सबसे पहले नवाज शरीफ साहब, ये जो अहम मेन स्टोरी है, पिवटल स्टोरी है, नवाज शरीफ साहब चीन क्यों गए? बहुत से हल्के परेशान हो गए। क्या है वजह, क्या है? एक खलबली सी मच गई, ये क्या चक्कर है? वहाँ वो गए, पीछे नून लीग का हंगामी इजलास, नून लीग का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। ये क्या चक्कर है? ये बहुत बड़ा कोई चक्कर है। लेकिन इस सबसे पहले मैं आपको एक साहब की भड़क सुनवाता हूँ। भड़क, ठीक हो गया ना? शहद वाले साहब, वही है ना जो शहद वाले साहब हैं, जो अली अमीन गंडापुर, उनकी आप भड़क सुने सुबह सुबह, आप बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएंगे। ये लें इंशाअल्लाह। ये आने वाला वक्त, ये आने वाले कुछ दिन, इसमें अगर कोई ऐसी तब्दीलियां ना आई जो कि आनी चाहिए और जो कि हक पे है और वो हक ना मिला, तो फिर एक सूबा है वो है खैर मखतूफा, और उसका मुझे बनाया इमरान खान ने वज़ीर आला। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि वो सूबा जब निकलेगा तो वो सूबा फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा और ये हुकूमत भी गिरा के जाएगा। ऐसे नहीं जाएगा, फिर वो वापस खाली हाथ नहीं जाएगा, वो इमरान खान को लेके जाएगा, इन चोरों की हुकूमत भी गिरा के जाएगा। और एक दफा पहले मुझे सजा दी है आप लोगों ने कि मैंने ट्वीट की थी कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में, इस हुकूमत से इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। हम इस्लामाबाद पे कब्ज़ा करेंगे। ये सूबा निकलेगा, फिर इमरान खान को साथ ले आएगा। ये वही भड़के हैं जो कि खान आएगा, 200 अरब डॉलर बाहर से लाएगा, 100 अरब डॉलर IMF के मुंह पे मारेगा और 100 अरब डॉलर से तकदीर बदलेगा। और फिर यूथियों ने एतमाद कर लिया। और यूथ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यूथियों का अकल तो है कोई नहीं, अकल होती है अपर चैम्बर में और यूथियों के अपर चैम्बर है खाली, ठीक है ना? ये वही है, ये साहब हैं। अब आप देखिएगा चंद रोज़ बाद फिर वही शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग पे आप बैठेंगे, फिर वही शहबाज शरीफ के साथ फ़ोटो भी खिंचवाएंगे, फिर वहाँ जाएंगे मोहसिन नकवी, उनको वो रिसीव भी करेंगे। मोहसिन नकवी को ये रिसीव भी करता है, शहबाज शरीफ के साथ आता है, फ़ोटो भी खिंचवाता है, ये शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग भी करता है, बाहर आके भड़के भी मारता है। क्योंकि इसको भी यकीन है कि यूथियों ने सवाल तो करना नहीं, सवाल होता है अपर चैम्बर में और अपर चैम्बर यूथियों का खाली है और मैं जाऊंगा और बस इमरान खान को साथ ले आऊँगा। अब समझ आ गई आपको? ठीक है। नवाज शरीफ साहब चीन क्यों गए? मैंने पहले भी कहा था कि ये आम दौरा नहीं है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दौरा है। मैंने पहले भी कहा था आपको, ये हो नहीं सकता
کہ जी नवाज शरीफ साहब ऐसे को सैर सपाटे पे चीन गए हों, भले वो कहें ये निजी दौरा है, भले उनकी पार्टी कहे ये निजी दौरा है, भले कोई कहे कि ये वो इलाज करवाने गए हैं, इलाज उनका लंदन से भी हो सकता है और वहीं पे चल भी रहा है, उनका डॉक्टर भी कहा गया कि जनाब जदीद तरीका इलाज से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन नवाज शरीफ साहब को दावत तो आई कम्युनिस्ट पार्टी की, दावत तो आई हुक्मरानों की, चीन के हुक्मरानों की। सबसे मज़े की बात कि नवाज शरीफ साहब चीन क्यों गए। इससे भी बड़ी मज़े की बात, जो मुक़्तदर हलके हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो कंट्रोल टावर जिनको मैं कहता हूँ, पता उनको भी कोई नहीं कि वो चीन क्यों गए। नुसरत जावेद साहब बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टिंग का उनका एक्सपीरियंस है। वो कहते हैं जनाब कि मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं सोमवार से कि ख़बर निकलवाओ कि नवाज शरीफ साहब चीन क्यों गए हैं। तो मैंने भी खोज लगाने की कोशिश की। खोज लगाते 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 मुझे पता चला कि जो असल खोज लगाने वाले होते हैं उनको भी इस बात की, इस नुक्ते की तलाश थी कि नवाज शरीफ चीन क्यों गए हैं। इसका मतलब है कि कुछ इम्पॉर्टेंट तो है, कुछ अहम बात तो है, कुछ नुक्ता तो अहम है। नुसरत जावेद साहब बताते हैं कि फिर उनके चीन जाने से पहले इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ारजा, जो कि उनके साथ ही गए हैं, हाँ जी ठीक हो गया ना, उनके चीन जाने से पहले यहाँ एक अहम शख्सियत की इसहाक डार साहब से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में 1 पॉइंट एजेंडा था और वो पूछा कि डार साहब सर आप ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब चीन क्यों जा रहे हैं। ये उनके चीन जाने से पहले की मुलाकात। अच्छा, फिर अब नुसरत जावेद साहब ने ख़ुद ही बता दिया। वो ज़ाहिर शुरली नहीं छोड़ते, बहुत ही ज़िम्मेदार सहाफ़ी हैं। उन्होंने ख़ुद ही बता दिया और उन्होंने ये कहा कि वो मुलाकात एक इदारे के सरबराह ने की है। फिर इसको मज़ीद क्लियर कर दिया इदारे के सरबराह ने, पॉइंट टू बी नोटेड, वर्ड्स टू बी नोटेड। फिर उन्हें मज़ीद क्लियर किया कि वो इदारे का सरबराह वो रावलपिंडी नहीं बैठता। इसका मतलब है कि आर्मी चीफ तो नहीं है, इसका मतलब है कि DGISI हैं। और DGISI ने इसहाक डार साहब से मुलाकात की और उनसे पूछा कि डार साहब ये बताएं कि मियाँ साहब चीन क्यों जा रहे हैं। ठीक है, अब ये बात बहुत अहम हो गई है। इसका मतलब तो फिर ये है, अगर आप डार्ट्स में लाएं तो फिर इसका मतलब तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं पता कि मियाँ साहब चीन क्यों गए हैं। अगर उनको पता होता तो फिर इदारे का सरबराह इसहाक डार साहब से न पूछ रहा होता मुलाकात करके, फिर उन्होंने 2 सेकंड में पूछ लेना था शहबाज शरीफ साहब से। और शहबाज शरीफ साहब ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मुझे तो नहीं पता, भाईजान ने मुझे तो नहीं बताया कि वो चीन क्यों जा रहे हैं। लेकिन चीन गए। अब ये खलबली मची हुई है शहर इक़्तिदार में, बल्कि जुड़वा शहरों में, कि भैया चीन क्यों जा रहे हैं। और वही वाली बात है कि अगर जैसे कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो की सुहेल वड़ाई साहब के कालम पर, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कालम था, और वो कहते हैं कि लूमड़ और बारासिंगा की लड़ाई चल रही है, और लड़ाई इस बात पे है कि सिविलियन हुकूमत को अपने हिसाब से चलने देना है, यानी कंट्रोल हमने करना है, और मुख्तलिफ मामलात हैं जिन पे लड़ाई शिद्दत अख्तियार कर गई है। तो मामला तो बहुत ही अहम है। और इसी दौरान हमने देखा कि नून लीग पंजाब का हंगामी इजलास तलब हो गया, और बताया ये जा रहा है कि नून लीग पंजाब का हंगामी इजलास नवाज शरीफ की हिदायत पर तलब हुआ है। नवाज शरीफ हैं चाइना में, दौरा है 4 से 5 रोज़ का, और इजलास आज तलब हो गया है। और राना सनाउल्लाह साहब ने, पंजाब के सदर ने ये इजलास तलब किया है, और हंगामी इजलास है। और बताया जा रहा है कि ये कुछ नवाज शरीफ साहब की सदारत से मुतल्लिक, वही सदारत जो शहबाज शरीफ साहब से छीन के दोबारा नवाज शरीफ साहब को देनी है, इससे मुतल्लिक भी कोई गौर खोज होगा, कोई और भी अहम मामलात पर गौर खोज होगा। तो ये उनके जाने के फ़ौरन बाद ये इजलास तलब हो गया। ये इजलास में क्या होने जा रहा है, नवाज शरीफ साहब चाइना क्या करने गए हैं,
بہت ہی خفیہ انداز میں گئے ہیں، بہت ہی اہم وزٹ پہ گئے ہیں، اور اس کا مطمع نظر کیا ہے؟ اس کی کھوج لگانے والوں کو بھی کھوج ہے، وہی جو ہر بات کی کھوج لگاتے ہیں ان کو بھی اس بات کی کھوج ہے کہ یار نواز شریف چین کیوں گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، یہ پتہ لگ جائے گا کہ نواز شریف کیوں چین گئے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے کل پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی، لیڈی پولیس کی، خواتین پولیس کی، فیمیل پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی، اور مریم نواز صاحبہ ایز اے چیف گیسٹ، وزیر اعلیٰ پنجاب ایز اے چیف گیسٹ انوائٹڈ تھی۔ انہوں نے پولیس کا یونیفارم پہن لیا، انہوں نے پولیس کا یونیفارم پہنا تو پھر ایک کھلبلی سی مچ گئی۔ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے حوالے سے انہوں نے پھر ساتھ ہی وہ پریڈ کا معائنہ بھی کیا، ساتھ ہی جو کہ خواتین تھیں وہ وہاں سے پولیس آفیسرز اور پولیس کانسٹیبل اور وہ فارغ ہونے والی، وہاں سے فارغ التحصیل ہونے والی، ان سے خطاب بھی کیا، اور ساتھ ہی ان کی جو مائیں بہنیں وہ آئی ہوئی تھیں ان کو مبارکباد بھی دی۔ یہ بہت ساری اہم۔ اب اس پر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ جناب یہ کیا ہوا کہ جی انہوں نے پولیس کا یونیفارم کیوں پہنا، انہوں نے یہ کیوں کیا۔ ایک صاحب جناب وکیل صاحب ایک پہنچ گئے FIR کٹوانے کہ کوئی بندہ پولیس کا یونیفارم اس طرح سے نہیں پہن سکتا جو کہ سویلین ہو۔ وہاں ان کی دال نہیں گلی، وہ لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ یہ سستی شہرت کے لیے ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کا نام ہی کوئی نہیں جانتے نا، وہ اس طرح کے پٹھے کام پھڈے شڈے کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے پاس کوئی کھانے پینے کا بھی کوئی ارینجمنٹ نہیں ہوتا، وہی لوگ، وہی والی بات ہے، وہ جس طرح سے عام طور پہ لطیفہ ٹائپ کہتے ہیں نا، ان کو دوسری دفعہ گھر سے سالن ہی نہیں ملتا، وہ جناب اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں کہ یار مشہوری ہو جاتی ہے نا۔ وہ میڈیا میں بات، اب میں بات کر رہا ہوں، دوسرا کو بات کر رہا ہے، تیسرا بات کر رہا ہے، میڈیا میں آنے لگا ہے کہ جناب وہ وہاں پہنچ گئے۔ ساتھ ہی کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی بہت بڑی بڑی باتیں کی۔ کچھ نے کہا کہ یہ اظہار ہمدردی کے لیے، اظہار یکجہتی کے لیے، اور خاص طور پر خواتین جو پولیس میں کام کرتی ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مریم نواز صاحبہ نے یونیفارم پہنا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی پیغام بھی دیا گیا ہے یونیفارم پہن کے، پولیس کا یونیفارم پہن کے، اور یہ کسی کو کوئی پیغام دیا گیا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ چند روز پہلے پنجاب میں باول نگر میں تھانے پر حملہ ہوا۔ حملہ کس نے کیا؟ اور پھر چند روز کے بعد یہ جو صورتحال ہوئی ہے، تو کیا واقعی وہ پیغام دیا گیا کسی کو، کسی سے اظہار یکجہتی کے لیے، یا صرف یہ اظہار ہمدردی اور اظہار یکجہتی تھی؟ لیکن ایک بات ہے، جو یوتھیوں کو آگ لگی ہے نا، وہ بالکل ایسے آگ لگی ہے جیسے جل بھن کے وہ کوئلہ ہو گئے ہیں۔ یوتھیوں کو ایسے آگ لگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی ہی بات مریم نواز صاحبہ کی یہ بھرپور کامیابی تھی کہ جو انہوں نے یوتھیوں کو آگ لگائی، وہ کرنے ہی میرا خیال ہے یہی چاہ رہی تھیں کہ یوتھیوں کو آگ کیسے لگائے۔ وہ دن بھر یقین کریں کل سے ایک ہی ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے کہ جی مریم نواز نے یونیفارم کیوں پہنا، وہ جی اس لیے پہنا، وہ جی اس لیے پہنا، وہ کسی نے کہا دکھاوے کے لیے پہنا، کسی، یہی تو بات ہوتی ہے۔ اسی لیے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہی تو سارا وہ ٹاک آف دا ٹاؤن بنے، یہی تو خبر بنے، یہی تو شہ سرخیاں چلیں، یہی تو یوتھیوں کی چیخیں نکلیں، یہی تو اصل میں ہم پتہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم عجیب و غریب لوگ، کل میں کچھ صحافیوں کو بھی دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ان کو بڑے پازیٹیو کام کرنے چاہیے، جناب بڑے ترقی کے کام کرنے چاہیے، بڑے سیریس کام کرنے چاہیے، یہ کاسمیٹک میئرز نہیں ہونے چاہیے، یہ دکھاوے کے کام نہیں۔ اب وہ نہ کریں تو ہم ان پر تنقید کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ ان کا سوشل میڈیا بہت سٹرانگ ہے اور یہ مرے ہوئے ہیں، یہ اپنے سوشل میڈیا کے لیے کچھ کرتے بھی نہیں ہیں، اور اگر وہ کریں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم دوسری طرف مڑ جاتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ جیسے حکیم لقمان اور ان کا بیٹا وہ آ رہے تھے اور وہ جناب والد صاحب اس گدھے پر سوار تھے اور بیٹے نے باغ پکڑی ہوئی تھی، کسی بستی سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی شرم نہیں آتی، والد اوپر سوار ہے
اور بیٹے کو پیار ہی کوئی نہیں ہے اس سے، وہ نیچے چل رہا ہے بیچارہ، وہ پھر نیچے اترا، بیٹا بیٹھ گیا، اگلی بستی سے گزرے، انہوں نے کہا واہ جی واہ جوان بیٹا، وہ اوپر بیٹھا ہے، بوڑھے باپ کو چلا رہا ہے، شرم ہی کوئی نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد جناب وہ دونوں ہی اتر گئے، اور پھر اس کے بعد تیسری بستی سے گزرے، تو پھر لوگوں نے کہا کہ واہ جی واہ ان سے کوئی بیوقوف کوئی نہیں ہے، کیونکہ گدھا بھی پاس ہے اور دونوں ہی پیدل چل رہے ہیں۔ پھر دونوں ہی چڑھ بیٹھے، انہوں نے کہا جی واہ یہ تو ظلم ہو گیا ہے جانور پر کہ دونوں ہی چڑھ بیٹھے ہیں۔ پھر حکیم لقمان نے کہا اپنے بیٹے، ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حکیم لقمان نے کہا کہ دیکھو یہ دنیا کسی حساب سے خوش نہیں ہوتی، یہ تجھے کسی طریقے سے نہیں رہنے دے گی، یہ وہ دنیا ہے، وہ نہ کریں تو ہم اس پہ ان پر اس طرح سے تنقید کرتے ہیں، وہ کریں تو پھر دوسری طرف تنقید کرتے ہیں۔ خیر ایک بات پکی، یوتھیوں کی چیخیں ٹھیک نکلیں، اور میرا خیال ہے مریم نواز یہی چیخیں نکلوانا چاہ رہی تھی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔